Hello guys, grabe oh, pag kuha na sa Pilipinas, sa La City na sa Pilipinas. There you go, grabe. Nako sa may 7-Eleven guys. Wow, sa may 11 Quezon City, yun doon ako napadpad. Walang katao-tao doon, Pembroke and Suicide. Nang may biglang uy. Ayan oh, oh, grabe oh, oh. Waiting for tonight. Grabe. Ikaw, matrabaho pa ba kanik kung pagbuntag ka? Hello, bye-bye.